Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widyadara Anindya. Saya merupakan dosen bahasa Inggris pada Prodi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktikum Bahasa Inggris 1 dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Praktikum Bahasa Inggris 1. Mata kuliah Praktikum Bahasa Inggris 1 merupakan mata kuliah wajib prodi pada Prodi D3 Farmasi Akademi Farmasi Surabaya yang ditempuh pada semester 2. Kode mata kuliah ini yaitu B2GE 042 dan memiliki bobot sebesar 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini, mahasiswa belajar tentang grammar, vocabulary, dan peningkatan keterampilan berbahasa Inggris meliputi keterampilan listening, speaking, writing, dan juga reading, khususnya di bidang kefarmasian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami informasi pada teks-teks bahasa Inggris dalam bidang kefarmasian, baik secara lisan maupun tulisan, serta mempresentasikan menggunakan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, materi difokuskan pada basic English dalam konteks kefarmasian, yang meliputi English and Pharmacy, Careers in Pharmacy, Famous People in Pharmacy, Human Body, Healthy and Unhealthy Habits at the Laboratory, and also at the Pharmacy. Pada bagian berikutnya, yaitu pada pertemuan 9 sampai ke 15, materi difokuskan pada kemampuan membaca abstrak secara komprehensif serta presentasi abstrak. Asesmen pada mata kuliah ini meliputi beberapa kompetensi penilaian, antara lain yang pertama yaitu partisipasi dengan bobot 20%, tugas mingguan dengan bobot 20%, presentasi dengan bobot 20%, UTS 20%, dan juga UAS sebesar 20%. Dengan total penilaian yaitu 100%. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan.
Fine, thank you for asking. Okay, how about your fasting? Is it running well? Yes. Fasting. Is it running well? Alright, so today we are going to continue our lesson, which is this picture, you can guess. What do you think? Who are they? And what are they doing? Medicine? Prescription medicine. Okay. Buy medicine and then fill in prescription. What else? There is an interaction. Doing on? Yeah. And where do we usually find this kind of scene? Where do we usually find the scene? Bisa kita temukan di mana scene kayak gini? Pharmacy. So today we are going to talk about at the pharmacy. So what pharmacy and also patients doing in a pharmacy. I have a video and this will tell you how a pharmacy do consultation to their patient. Yeah, okay. You can watch the video. Hi, hello, may I help you? My throat is really sore. Could you tell me what to take for it? In that case, you can take these throat lozenges too. Okay, thanks. Do I pay here? No, take them to the cashier. Okay, thanks. That's right. It should take about a week for you to finish the medicine. Oh, thanks a lot. No problem. Hello, hon. Okay. Do you get the conversation? Yes. Yes. Yeah. So that's how you, as a pharmacy, can do a consultation to the patient. So you can tell about the medicine, and also you can tell about the contraindications, and also the side effects, and of course the important thing is how to take or instruction for use the medication. Yeah. That's the basic things that you should give information as clear as possible to your patient. Yeah. Okay. And here I have a conversation. It's actually almost the same with the video, but here you can say you can see the real sentence here. For example, good morning, how can I help you today? That's how we give offering ya. Anyone? Dua orang. Yang pertama farmasi, kemudian customernya nanti bisa berubah jadi Mr. Joe. Dua orang, anyone? Okay. Edward as a pharmacist ya, and Lisa as the customer. Okay, you can. Certainly, I see that you need several items. Let me check if we have them all. I will be right back. Well, Mrs. Mr. Melissa Jones, we have most of the items, but I see that your doctor prescribed you brand name antibiotic and we only have the generic variety. Will this be okay? What's the difference? The drugs are actually the same. Both varieties use the same active ingredients and are taken the same manner. The only real difference What is it? it
It is a picture of alcohol and us. So it is natural. Yes, and it is very good. I use it on my daughter during the flu season. Okay, that sounds good. How much will it be? So, if you see here, there are some good words. Okay. Now let's see one by one from the prescription. What is prescription? And then, what is generic? Yeah. And ingredients? Side effects? Drowsiness? Yeah, sleepy. Yeah. So if you have your role play script already, you can put kind of this side effect. Ya. Oh ini bikin ngantuk gitu ya. It causes you drowsiness. Apa? Oke, liniment. Kalau suppositor itu apa sih? Mulai gugur ya, oke. The next one, transdermal. Oke, lewat apa? Lewat kulit. Absorb. Menyerap ya, serap ya. Keluar ya. Kemudian orally. Mati rasa. Discontinue. Oke, tidak dilanjutkan. Good job. Okay, now to check your understanding, we will play a game. The content is still related with the vocabulary. Yeah. 60683. Okay, better be quick. Kodenya belum. 460683. Okay, does anyone point? Yes. Okay, let's Okay, so we have three winners. The first is Eva. Yay! And Yao. Good job. Is it hard? Is it hard? No. Alright. So we will review a little quick. Yeah. The first one is drugs and supplements contain doses of active and inactive. Mudah ya? And then the next,
Yeah, discontinue with something. Bla bla bla. Liniment. Ya. Bukan linimen ya, liniment. The next one, a sign that someone should not continue with a particular medicine or treatment. Contraindication. Itu bahasa Indonesia. Teacher. A drug sold under the official medicine name. By or through the mouth. Okay, let's finish. So, is it easy? Ya, sudah belajar semua soalnya. Okay, so this is basically what we have learned today. So you ask for, if you want to ask for help. Jadi ada beberapa ekspresi di sini untuk menanyakan atau meminta bantuan. Ini seorang pasien meminta bantuan ke farmasinya. For example, can you help me please? And then could you do me a favor? Could you give me a hand? Could you spare a moment? Would you mind helping me out? Ini kemarin kita sudah belajar ya, Jaren. Ya, would you mind? Habis mind ini pasti diikuti oleh verb in. Ya. Would you mind helping me out? Would you mind willing to help me? And then I need some assistance please. Ya. If you can see here, jadi ekspresi untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan itu tidak selalu berbentuk tanda tanya. Ya, kita bisa punya bentuknya sentence ya, sentence form. For example, I need some assistance please. I need some help. Ya. I could do with some help please. I wonder if you could help me with this one. Gitu ya. Itu ekspresi bagaimana kalian meminta bantuan. Ini nanti bisa diperankan oleh pasien. And then ekspresi untuk accepting. Jadi peminta bantuan itu bisa diterima atau bisa ditolak. Diterima, you can say sir, certainly, okay, yes I can, okay, no problem. Sure, what can I do for you? Sure, I will be glad to help you. And then if you refuse, you can say using I'm sorry, I can't. Sorry, I can't do it. Sorry, I'm busy. You better manage it in your own. Nah, ini agak kasar ya. Ini mungkin bisa ke temen ya. Kalau untuk ke pasien kayaknya kasar ya. Ini kan kayak apa? Kamu kerjain sendiri gitu kan. You better manage it on your own. And then I'm afraid I can't do it. I wish I could help you, but I have to do some important tasks. Ya, jadi ini expression how you refuse giving a help. And then seorang farmasi itu juga tidak perlu menunggu pasiennya meminta bantuan. Kamu harus aktif untuk menawarkan bantuan. Kamu bisa pakai ekspresi-ekspresi di sini. Misalkan, can I help you? May I help you? Ya, may I give you a hand? Itu maksudnya juga saya bisa memberimu bantuan. Shall I bring you a bottle of water? Would you mind helping me? Lagi-lagi ya. Mind helping ya. Mind and then verb in. Would you like some help? Would you like to help me? Ekspresi-ekspresi di sini untuk menawarkan bantuan ke pasien. Nah, ekspresi-ekspresi ini nanti bisa kalian gunakan untuk script writing ya, naskahmu. Kemudian ada lagi, saya jadi tidak terlihat. Ini respon untuk menerima bantuan ya sama sebenarnya kayak yes please. Oh, how kind of you, gitu ya. Mungkin bisa kalian tambahkan, jangan cuma yes please, okay please ya. Itu basic sekali ya. Kalian bisa tambah misalkan, oh that would be great, that would be excellent, that would be nice, I really appreciate.
Nah, itu bisa kalian pakai. I'm pleased to do that. Saya senang melakukan itu. That would be lovely. That's very good of you. Atau how nice of you. Ya. How kind of you. Itu juga bisa dipakai. Kemudian para declining kalian juga bisa pakai ini ya. No, you don't need to. I come and thanks anyway. No thanks. I don't need any help. Don't worry, I will do it myself. That's alright. Ini juga keteman mungkin ya. I will manage it on my own. Ya, jadi mungkin keteman ini lebih tepat. Nah, ini nanti juga bisa kalian gunakan. Sebenarnya kita punya ekspresi sendiri teman-teman, ya. Jadi bisa bilang, I would like to pick up prescription. Ya, jadi bukan reader. I want to pick up prescription. Kalau dokter mau memberikan resep itu bukan I will give you prescription. Ya, bisa bilang I will fill in prescription. Berarti artinya adalah menulis, ya, menuliskan resep untukmu. Ya. I will fill in atau I'm filling up the prescription for you, gitu ya. And then could you fill this prescription? Nah, ini ke dokter ya. Kemudian taking a medicine without prescription atau sebutannya apa tadi? Ke dokter nggak pakai resep itu sebutannya apa? Obat bebas ya atau over atau OTC ya. Nah ini nanti bisa langsung ditanyai misalkan do you have something for headache gitu ya. Jadi kalau ke apotek langsung aja tanya. Ketika farmasinya nggak nanya ini kan biasanya pasiennya juga langsung ya langsung tanya. And then give me some medicine for I wonder if you have this medicine. Jadi langsung tutup merek. Nah misalkan nanti bisa kalian elaborasi lagi ya misalkan, oh I'm sorry, our stock is empty. Ya, we run out of stock. Ya. We have another brand name. Jadi misalkan dia tanya, oke nih, aku mau beli misalkan Sanmol, gitu ya. Oh ini kosong ternyata, tapi kita punya brand lain. Kamu mau kah? Gitu. Jadi jangan terus, oh no, we don't have. Terus pasiennya disuruh pulang ya. Nanti apotekmu nggak laku kalau kayak gitu ya. Jadi you have to give your best performance, your best services by your customers. And then, for example, again, could you tell me the best thing to take for misalkan headache? Yeah. And then, could you tell me what to take for? So this is how you take instruction for use. Ya. Jadi, how many do I take itu ketika kalian tanya, how often should I take itu ketika kalian tanya. Nah, jawabannya. Namanya kalian itu memberikan informasi ke pasien tentang bagaimana cara meminum obat itu harus jelas, ya harus clear, nggak boleh kata-katanya ambigu atau tidak clear. Karena apa? Karena itu bisa misleading pasien, ya bingung. Apalagi kalau kalian ngasih resep antibiotik, jangan lupa digarisbawahi, ibu, bapak, ini harus diminum sampai habis. Jadi harus ditekankan itu. You should take this until it's finished. Ya, until it's finished. Jadi habiskan semua sampai habis. Kecuali untuk obat yang lain, misalkan painkiller. Oke, nanti kalau sudah nggak sakit boleh di stop bapak ibu, gitu ya. Apalagi nanti kalau kalian menemukan pasien yang sudah sepuh, memberikan informasi itu, instruction for you. And then another one is kontraindikasi. Ya, jelaskan juga sedetail mungkin. Katakanlah, oh ini obatnya bikin ngantuk. Ya, bikin ngantuk itu juga jelaskan. Setelah kamu minum obat ini, please jangan menyetir. Ya, 30 menit, misalkan ya 30 menit setelah minum obat, karena ini membuat kamu ngantuk dan itu berbahaya untuk menyetir ketika kalian sudah minum obat ini. Ya, jadi itu diinfokan. Melayani masyarakat umum, jangan sampai kalian misleading memberikan informasi itu ya. Kemudian side effect, kalau mereka tanya juga boleh diinfokan side effect-nya apa ya. Side effect kemudian untuk kontraindikasi ya.
Jadi berikan informasi sejelas mungkin. Okay. Any questions? Okay, yeah. So it's for your midterm test. I believe that you have written your script already. Ya, jadi scriptnya mungkin sudah ready. Tinggal you elaborate again, ya, elaborate, and then try to do the role play. Mungkin sebelum direkam, ada baiknya kalian coba dulu, ya. Mungkin skripnya dulu coba dibaca. Oh ini nanti kurang gini, nanti kan kalian bisa memberikan feedback satu sama lain. Kemudian coba dipraktekkan. Nanti kalau sudah oke, mungkin baru bisa direkam. Atau terserah gimana cara kalian enaknya seperti apa. Dikumpulkan di email saya ini sebelum UTS saya. Jadi misalkan awalnya UTS-nya kami jam 8, saya belum cek jam berapa. Saya akan cek dulu. Oh iya, misalkan dari saya 2 tahun sudah mengumpulkan kopi, baru kalian saya mengumpulkan. Kalau belum mengumpulkan ya gitu ya. Is it fair enough? Okay, any questions related with the assignment? Ada pertanyaan nggak tentang assignment? Okay. So that's all for today. You have no questions? No. Then I think that's all. I hope this lesson can give you insights, especially for your benefit when you really be a pharmacy in the future. Then thank you very much for coming and thank you very much for your cooperation. And for the last, minal aidin wal faizin guys. Minal aidin wal faizin. And semoga puasa kita lancar ya sampai kemudian apa yang sudah kita kerjakan mendapatkan pahala dan manfaat ya untuk kita semua. Dan selamat berlibur. Berlibur sebelum UTS maksudnya ya. Selamat berlibur dan selamat Idul Fitri sekali lagi. Minal aidin wal faizin lahir batin ya. We'll see you again after Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Praktikum Bahasa Inggris 1 yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2024. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Akademi Farmasi Surabaya serta rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.